इतना गोट संगता के पीरिंगा के वरना के सरियावना गोटे अस्सलाम वालेकुम पाव कना इलम अमर के नना संगत मीर पसंद खान शावानी पारे के नना उतसी इत्यादस मसुने बलोचिस्तान ग्रैंड नाइस नवाबजादा जी लश्करी ने सरपरस्ती थे तो नन भरपूर इंशाल्लाह ताला अमर के थे कि कार्यक्रम का ज़्यादा नन थे न सूबाई कैंडिडेट मीर पसंद खान शावानी के देवनन अश तारीख इसका नन नना संगताक बलूचिस्तान ग्रैंड संगताक कोशिश के न तेना दा वरनाएंगा नौजवानेंगा पढ़ा लिखाएंगा कायदते सरियाबे कोशिश के नोते मुंतखब करने के पूरा मुंतखब के नोते कनाइलो मश तारीख हटे या ज़्यादा 20 दे रहे तो खो को ओका पत बास बलो मुस्तकबिल सिनुमा 5 साल नुमा मुस्तकबिली अश तारीख ना अरा वोट के नुमा दूटी बरे को बास कीमती बास ताकतवरी वोट इनुम तेना मुस्तना मुंतखबी या नुमाइंदगा ते इत्तिसाब के बरो का इंतखाबी केरी दासनुम तेना फैसला कबो कि नुम या खाली खुली नाराबाजी त्या तेना वोट इतरे या तेना मुस्तकबिल वोट इतरे गोया दा कॉम्प्रेस पार्टी के नुम पदना 5 साल द सरियाब दा मेडिटेस आया वो नुमा एजुकेशन नुमा मुस्तकबिल नुमा हेल्थ नुमा स्पोर्ट्स या नुमा एनो पगे टेक्निकल स्किल लेबर ना दौरे या टेक्निकल सेंटर जोड़ करे या सिर्फ खाली खुली नाराबाजी थे नुमा वोट अकल कुर्जिनता नुमा मुस्तकबिल ना 5 साल अटे अंत किरदार सदा करे नुमा मोन अटे जिंदना था औलादक दुबई टे नॉर्वे टे लंदन अटे अमरीका ख्वाने रे नुमा चुना तन तालसी अगर नु सरियाब ना नु गुट सरियाब ना हो रही सरियाब ना रोड आते 10 पेशता मेरे 80 साल ना चुना गालिस गुड़ा 87 साल 90 साल ना चुना स्मरे नरीन स्मरे न्याड़ी स्मरे ओ दा रोड आते रोड आकम नुमा मोन अटो अगर ही नुमा सिर्फ नाली जोड़ करे नाली का मेनू गठर ना नुमाया तो सब गठर आका तो कना इलो दा नुमा मुस्तकबिल नुमा दूटी अगर खाली खुली नाराबाजी त्या नुम तेना मुस्तकबिल तेरे तो नुमा मुस्तकबिल नुमा औलाद आता नुमा दूटी अनु दर पदर अनु ख्वार मरे दोस्तों अगर कौम परस न सियासत है दा कौम परस न सियासत से के मखलूक की मिसिंग परसन कर मशा सुजालाश बलूचिस्तान हालत ख़राब कर दुनिया ना नेड़ी के रोड आते पेशतम और जिन ते नुमाजिया सौदाबाजी के अरबा रुपये टेका के फिर जिंदना तेना औलाद था मुस्तकबिल पेशा मुल्क के रुमा मुस्तकबिल चसफ खना नजर अटी कौम परस्त में दे अगर नुमा तावना दसरिया तावना नुम बलूचिस्तान ग्रैंड नाइसा एतबार के रे नवाबजादा जी लश्करी ना सरपरस्ती टे नुम नने कौमी सीटा सूबाई सीटा मीस पसंद खान वोट रो रे अगर 5 साल पद न नुमा स्कूला था बेहतरी करो नुमा नुम के साफ सुथरा माहौल पैदा के नुमा अस्पताल था बेहतरी के नुम के टेक्निकल सेंटर के कम से कम सरियावटी 20-25 हज़ार चुनाइन सालाना टेक्निकल स्किल्ड ट्रेनिंग इतन की पूरा दुनिया ने इसको मलो की तो था नुमे ऐसे जवानो माहौल ऐसे अस्पताल इतन गुड़ा नन कौम परस्तोन या वो कौम परस्त को दुनिया ख्वार करें दर पदर करें नो नुमा मौन अदा सना तुरबत अटे अंदा सियासत वजह दा नेड़ी रोड बसुर मुसे दे तुसुर असिटस नुम खनारे नार काटू मत दूत खर असिटस रिफेता तो दा गोट मतलब परस्तो खनाइलो अगर नुम तेना मुस्तकबिल ख्वारे तेना औलादत मुस्तकबिल ख्वारे तेने रोशन मुस्तकबिल ख्वारे तो दा कौम परस्ता के बाद 8 तारीखा 2 नंबरिंगा ईद कौम परस पापर था पेट परस पावा था क्यों तो किरदार नुमा मोन आटे नुम ओके वोट सूरत तेना साइल वसाइल के तेना इज्जत के तेना अरबरू के पदानवार तेना मिसिंग पर्सन आटे ओ कपद तो मेडिट हंतिस ओटा मेडिट कोदा बाबत कि सैनिटर तूलो के मेडिट तो हवा बीएनपी ना सके बलूचिस्तान ना मखलूका हवा मत सके हंदुन इलो अरका ताकता गुट नुमा मोन आटो
تو مہربانی کبو نم تینا مستقبل تینا دوٹی ہے 8 تاریخ نما مستقبل ارے تو 20 دے لیکن 5 سال نہ بعض طویل ہو ٹائم سے تو انہوں میں اندہ گزارش کے ہوئے کہ نم 8 تاریخہ تینا متکنگا تے احتسابی کرے بروقات انتخابی کرے وہ کپت انشاءاللہ تعالی 5 سال نہ دور نما عوام نہ دور مروئے انتسکاری مسم مروئے عوام نم تو اوار مروئے انت بند کمرانہ انت کے اسکیم آک مرے رہے یا فنڈ تقسیم مرے کو ایسے کرپشن نظر مرے رہے دون کی نما مسور نہ نمائندہ مسن تو انشاءاللہ تعالی انتس مروئے نم تو اوار مروئے نمی انداخس ننتیں تو اوار انت کروں کہ نما مستقبل نما ذریعہ ٹے انشاءاللہ تعالی سو شعبہ ٹے تینا ہیلتھ شعبہ تینا سپورٹ شعبہ تینا صفائی نہ شعبہ تینا ٹیکنیکل سینٹر نم تو مل کے نہ تینا مستقبل جوڑ کرنے نہ کوشش کینے یہ آخیرت نما غوٹنا مہربانی ادا کے ہوئے کہ نم بسورے تینا ٹیم ایک اشارے اور 8 تاریخ کن اگر نم صدا خواہش پو مرے رہے کہ دا واقعی نما مستقبل تینا مستقبل کے گوڑا 8 تاریخ کن طول پیرے دے انہوں نے تینا سٹ کے رے 8 تاریخ رزلٹ سے تیرے تینا ننا کامیابی نہ گوڑا انشاءاللہ تعالی ننم تینا مستقبل کے دے انہوں نے کارم کرو یہ نما شکریہ ادا کے ہوئے نما مہربانی